Okay, hello and very good morning. Thank you for joining. Thank you for joining our webinar session untuk hari ini. Saya Nabil Fikri bin Syaizan, and Application Engineer untuk Arcade System Penang. Okay, so untuk topik webinar session kita hari ini adalah sheet metal nesting to cam. Okay, sebelum saya masuk lebih lanjut untuk sheet metal nesting to cam, kat sini saya akan share sikit tentang Autodesk Product Design and Manufacturing Collection ataupun lebih dikenali sebagai PDMC. So, PDMC ni adalah collection of several product ataupun software daripada Autodesk lah. So, ia adalah salah satu daripada collection daripada Autodesk. So, if you buy the PDMC collection, so you akan dapat beberapa software seperti AutoCAD dan AutoCAD 7 toolset seperti architectural, electrical, mechanical and so on lah. And then you also akan dapat Inventor Professional, Factory Design Utilities, Nestran Cam, Nesting Tolerance, and then you akan dapat Navios Work Manage, Work Basic, 3ds Max dan 3ds Max Interactive lah. So selain daripada desktop apps ataupun desktop software, you also akan dapat cloud iaitu produk online product daripada Autodesk lah. So if you buy the Inventor Professional only, you akan dapat dia punya sheet metal, linear stress analysis, tubing and piping, mold design and electromechanical design sahajalah. Ini semua di dalam Inventor Professional lah. So kalau you buy Inventor Professional standalone only, you tak akan dapatlah software-software yang lain ni. So ia agak penting untuk you own the PDMC collection, sebab if you using the sheet metal and then you nak create dia punya nest, you boleh just transfer ataupun import dia ke nest, and then once you sudah create you punya nest, you nak create dia punya cutting tool path untuk you masukkan ke CNC machine, so you boleh just import daripada nesting ke Inventor Cam lah. So kat situ you boleh just generate you punya post process ataupun G-code lah. Okay, so apa yang ada di sini, inilah yang kita akan buat. Inilah yang saya akan nak tunjukkan you macam mana kita nak gunakan proses daripada sheet metal. Okay, kalau you tengok kat sini dia punya pattern ni adalah di-create dalam sheet metal lah. So once you sudah create your pattern di dalam Inventor, of course lah you nak cut lah, you nak potong dia punya shape ni. So before you potong, of course lah you nak susun rapi di atas satu sheet metal supaya you nak kurangkan pembaziran. So inilah nesting yang akan buat untuk you. So dia akan automatically generate ataupun automatically susun size ataupun pattern ini mengikut tempat orientation yang sesuai lah. So you tak perlu susun satu persatu lah. Nesting akan buat susunan ni untuk you. So once you sudah susun you punya nest ni, and then you punya pattern nest, you boleh transfer masuk ke CAM untuk you nak melakukan proses create dia punya cutting tool path dan generate G-code ataupun generate proses lah untuk you nak hantar masuk ke you punya CNC machine. Okay, you boleh exclude dia yang mana you tak nak masuk sekali ke dalam nest. Apa you perlu buat? So just right click dan open file tu. Tick dia punya exclude from nesting lah. So make sure check mark dua ada. So once you sudah ada check mark ni, dia Inventor part ni takkan masuk sekali ke dalam takkan import sekali ke dalam nest lah. Kembali semula ke assembly files. Okay. So kalau you just nak import sheet metal punya part, make sure yang each of the sheet metal part mesti kena ada flat pattern lah. So macam mana you nak check sheet metal part ni ada flat pattern? Pergi ke modeling, expand sheet metal, dan kat sini you akan nampak volume ada dan flat pattern. So flat pattern ni kena ada lah kalau you nak import dengan lebih perinci lah. So kalau you tak ada flat pattern ni, mungkin bila you import you punya sheet metal ke nest akan ada kecacatan. Okay, so kalau you tak begitu familiar dengan flat pattern ataupun sheet metal, so saya akan tunjuk cara you nak buat.
you boleh pergi ke new. Okay, kat sini ada standard, maksudnya normally you pakai standard kalau you nak create 3D model lah. So untuk ini saya pakai sheet metal sebab saya cuma nak pakai sheet metal punya tools. So saya just klik dekat sheet metal tools. So sekarang saya berada di dalam sheet metal working environment. Okay, so untuk start sama juga macam kalau you 3D modeling, you start dengan 2D sketch dan you boleh start create dia punya bentuk lah ataupun sketch. Okay, saya just nak buat simple shape untuk saya nak create saya punya flat pattern. Okay, so once you sudah create flat, you punya sketch, just simply finish sketch, sama juga macam normal inventor parts. Okay, and then kalau normal inventor part, you nak extrude kan dia. So untuk ini kita pilih face. Beza dengan inventor extrude, untuk face ni kita tak boleh pilih dia punya kepanjangan lah, kita tak boleh define dia punya thickness. So overall process inside of sheet metal you akan bekerja di dalam satu thickness yang sama lah. So untuk ini saya just tekan OK dan saya dah create saya punya flat sheet metal lah. Okay, kalau you nak ubah you punya thickness, you boleh pergi ke sheet metal default dan kat sini you boleh adjust lah dia punya material dan thickness untuk overall process inside of this sheet metal lah. So kat sini ada material saya boleh adjust dia thickness. So untuk ini saya just biarkan saja default. And then selain daripada itu, you boleh pakai apa-apa jenis tools yang you nak guna untuk nak create apa-apa shape, bentuk you punya sheet metal. You boleh pakai tools kat atas ni. So kalau you tengok dia agak sedikit berbeza dengan normal inventor 3D model lah. So untuk ni contoh saya nak pakai 3D flange, saya nak pakai flange. Then saya just pilih dia punya dekat saya just pilih mana yang saya nak dia bentukkan dia. And then ada tools seperti cut, punch pun boleh. Saya pakai ham. Untuk ini saya just simply pakai ham. Okay, ini salah satu contoh ataupun salah satu tools lah yang you boleh pakai di dalam sheet metal untuk you nak create shape lah, sheet metal punya shape. Okay, so sebelum kita import ke NAS, macam yang saya cakap tadi, you punya sheet metal kena ada flat pattern. So macam mana nak create flat pattern? So you boleh pergi ke flat pattern panel kat sini. You just simply tekan create flat pattern dan dia akan automatically generate flat pattern untuk you lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini ada line, ini adalah band line ataupun folded line lah. So you boleh pergi ke folded part, you boleh pergi semula ke flat part. So you boleh tengok lah. So folded part ni ataupun flat pattern ni adalah pre-band ataupun sebelum you lipat you punya sheet metal lah. Okay, so once you sudah create flat pattern, dia akan keluar dekat sini lah, dekat model tree ni, menandakan you punya sheet metal ada flat pattern. Okay, so kembali semula ke inventor assembly tadi yang saya nak send dia ke nesting. Okay, once saya sudah set up semua accordingly, saya boleh just pergi ke main assembly file, right click dan saya pilih create nest. Okay, kat sini saya boleh pilih mana-mana format yang dia sediakan. Contoh ada inches, ada millimeter. So untuk hal ni mungkin saya nak pakai millimeter. Saya just tekan OK dan dia akan hantar masuk ke nesting interface lah. So kalau you tengok, walaupun ia adalah nesting, tetapi dia masih lagi bekerja di dalam inventor punya software lah. So dekat sini dia akan tarik apa-apa information
daripada assembly file yang saya import tadi masuk kat sini, dan dia akan list down apa material dan thickness yang ada dari setiap part file tadi lah. So untuk sini saya ada iron class 2.5 mm, thickness 1.5. So ini adalah material dan thickness untuk each of the individual part tu lah. So kat sini saya ada 3 jenis material dan thickness yang berbeza. Maknanya saya akan dapat 3 jenis raw material lah, ataupun 3 jenis packaging. So untuk ini saya just tekan OK, dan dia akan calculate, dan dia akan cuba untuk buka lipatan ataupun create flat pattern yang mana saya create di atas sheet metal tadi, dan dia akan letak kat depannya. So dia akan letak satu list supaya senang untuk saya nampak lah. Okay, kalau you tengok dekat sini, atas ni ada source file. Source file ni you boleh guna kalau you nak import mana-mana file yang you tak masukkan dalam ni lah. So macam ini dia cuma import assembly file yang saya pilih tadi. So kalau saya nak import mana-mana file lain dari source yang lain, saya boleh just tekan kat source ni. Untuk ni saya just tekan OK, dan dia akan list all of my sheet metal punya part lah. Okay, so kalau macam saya nak tambah daripada source yang lain, saya pergi ke source tadi, saya pilih source file, dan contohnya kat sini saya nak tambah AutoCAD punya part file lah. So kat sini AutoCAD ni dia 2D punya drawing yang saya create. So just tekan open dan dia akan automatically generate lah. So saya tekan OK, dan dia akan list kat belakang ni. So ini di create 2D drawing menggunakan AutoCAD. So maksudnya dia adalah 2D sketch adalah dia tak ada material, tak ada thickness. So saya perlu assign lah. So, macam mana saya nak assign? Saya boleh just simply go to process material library. Dekat sini ada add dan add from provider. So saya just pilih from provider sebab dia lebih dia akan provide saya lebih banyak material yang saya boleh pilih. So untuk sini saya just pilih aluminium. So ini material yang saya nak bagi dekat saya punya paket tadi lah. And then saya boleh define color, nesting color. So untuk this material ini, so untuk ini mungkin saya nak yang berbeza supaya lebih boleh nampak lebih jelas lah perbezaan dia. Okay, and then saya boleh adjust punya thickness. And then also ada material ID ataupun nama material itulah. Okay, so untuk ini mungkin saya nak material ID dia, saya nak letak nama alum. So disebabkan saya punya 2 mm thickness, saya just tekan 2. Saya tekan OK, dan dia akan create saya punya material dan thickness lah. Okay, so once dia sudah create, tapi kalau you tengok kat sini dia sepatutnya warna merah sebab saya dah klik warna merah. So ini kerana saya belum lagi assign. So saya pergi ke source file tadi. Inilah 2 AutoCAD yang saya letak tadi. Saya pergi ke hujung, dan you akan nampak lah kat sini material dia belum assign lagi lah. So saya boleh pilih material mana yang diimport dari nesting dari assembly file tadi, ataupun saya just pilih material yang baru saya pilih, yang baru saya create. Saya pilih aluminium yang saya letak tadi. Saya tekan OK, dan dia akan assign lah material yang saya create itu ke dalam AutoCAD yang saya baru import tadi. So once you sudah list down all of the information ataupun semua jenis yang saya dah import, saya just boleh simply create nest untuk saya nak create saya punya nesting study ni lah. So kat sini single value 1, maksudnya each of the part akan ada satu kopi lah. So saya just tekan OK for now. So dia akan calculate dan generate each of the part dan letakkan dalam satu packaging ataupun satu stock raw material lah. Okay, kalau you tengok sini color dia akan letak color yang berbeza lah. Maksudnya each part ni ada material yang berbeza, ada material yang sama dan thickness yang sama lah. Dia akan categorize dalam satu packaging, material dan thickness yang berbeza dia akan letak dalam satu packaging yang lain lah. Okay, so kalau you zoom ke sini, you boleh nampak packaging punya size ataupun you punya raw material size tu. So kalau kat sini 3100 mm panjang dan 1600 mm lebar. So kalau you nak ubah, you boleh ubah
pergi ke proses material library. Okay, you pergi ke packaging. Okay, kat sini dia ada display length dan width lah yang mana you boleh ubah lah. So contohnya kat sini saya nak ubah ke 3,500. Dan mungkin kat width dia saya letak 2,000. Saya tekan OK. Dan dia akan generate, tapi dia belum lagi automatically calculate. Saya boleh pergi ke next. Inilah nesting tadi yang saya create tadi. So saya just simply right click dan pilih calculate lah. So dia akan recalculate balik apa-apa perubahan yang saya lakukan lah. So kat sini dia, kalau you tengok dia, kalau hijau ni dia tengah sedang calculate lah. So kat sini saya dah ubah saya punya stock size. So kat sini ada juga information yang you boleh tengok, ada efficiency, nama stock, nama size ataupun nama parts. So saya nak delete ini dan create yang baru. So instead of just each part ada satu, saya nak each part akan ada 10 kopi. So saya just kat sini boleh saya letak 10, saya tekan OK dan dia akan generate each part akan ada satu kopi lah. Okay, dia tengah generate dan okay, so dia dah generate each individual untuk saya lah. So kalau satu raw material ataupun satu packaging plate ni tak cukup, dia akan transfer selebihnya ke packaging yang barulah. So dia assume you ada lagi stock size, so dia akan letak satu packaging yang baru dan dia akan automatically susun ikut ruang yang sesuai lah. So kalau you tengok sini dia susun begitu rapat, so akan menjimatkan space. Tetapi kalau you tengok kat bawah ni, ini kalau you tengok dia punya space agak begitu jauh lah, so agak membazir material lah. So macam mana kalau saya nak bagi dia lebih rapat? Actually once saya sudah klik saya punya nest, dia automatically letak kat default punya size distance lah. So saya boleh just ubah. Okay, contoh kat sini saya pilih saya punya size kat nest ni, saya just klik, okay. Right click kat nest yang saya nak ubah, pilih properties. Okay, dekat bawah ni ada item separation, maksudnya separation item daripada satu item ke satu item. Kat sini ada 30.4 mm, maksudnya distance daripada satu item ke satu item yang lain adalah 30 mm lah, so agak jauh. So mungkin saya just nak letak 1 mm. Saya tekan OK dan dia akan automatically rearrange balik lah untuk saya. Okay, kalau you tengok kat sini dia ada susunan yang lebih rapat lah. So kat sini lebih jimatkan lah. So and then kalau you nak report, you boleh just double click kat report dan dia akan generate report dan dia akan generate details yang lebih terperinci untuk you lah. Okay, dia akan loading sikit. Okay, so kat sini dia list down all of the information yang lebih detail lah selain daripada atas ni. Kalau you rasa atas ni tak begitu detail, you boleh just double click kat report. And then kita dah boleh start, once you sudah create nest, of course lah you nak create cutting tool. So apa you perlu buat, you cari you punya packaging yang you nak create ataupun you nak potong. So untuk macam ni saya just klik kat sini ataupun saya boleh saja klik dekat model 3 ni, right click dan create 3D model. So apa yang dia akan buat, dia akan pilih sama ada saya nak multi body part atau assembly. So saya pilih multi body part, assembly pun boleh juga, tak ada masalah. So saya just tekan OK. So apa dia akan buat, dia akan transfer saya punya nesting tadi masuk ke normal invented part 3D modeling lah. So kalau you create up, kalau you edit, you extrude, you cut kat sini, original daripada assembly file tadi dia akan berubah lah. Sebab dia dah jadi satu file yang berbeza. So kalau you tanya kenapa saya nak masuk balik ke 3D modeling, so sebab saya nak create cutting pattern lah, atau saya nak create cutting path di dalam Inventor Cam. So Inventor Cam berada di dalam Inventor working space, berbeza dengan nesting.
bila saya pakai nesting, saya just working dengan inventor, just working dengan nesting working space. So kalau inventor camp, saya lebih dapat banyak pilihan sebab dia create di dalam normal inventor working space. So sekarang ni saya berada di dalam camp environment. So saya nak create saya punya proses ataupun G-code. So firstly, saya nak saya just set up. Maksudnya saya akan set up saya punya stock size lah. So kat sini saya boleh pilih operation apa yang saya nak pakai. So maybe saya nak pakai cutting operation. And then saya boleh pilih dia punya work coordinate system. Jadi saya nak letak dekat hujung sini. And then model, saya just saya boleh pilih salah satu persatu ataupun saya just pilih entire stock lah. Saya lebih menyematkan masa. And then saya boleh adjust saya punya size. Okay, kat sini saya boleh adjust. So if you punya size yang you ada mungkin dia lebih besar, so saya kat sini saya boleh adjust lah. Contoh saya nak 100, kat sini saya boleh adjust lah saya punya stock size lah. So kalau saya nak stock size yang sama daripada nesting yang disediakan tadi, saya boleh just prompt select dan pilih saya punya stock size saya ni. So ini daripada nesting yang saya create tadi lah. Okay, so once saya sudah define saya punya stock, saya just tekan OK. Dan saya dah boleh 2D profile punya lah. So untuk ini mungkin saya nak pakai 2D. And then saya ada beberapa mesin yang saya boleh pakai. Saya ada water jet, laser, and plasma. Untuk hal ni mungkin saya nak pakai laser. Cutting mode through all ataupun dia akan potong sampai ke bawah lah. So untuk ini saya just pilih through lah. And then curve width maksudnya ketajaman mata potongan. So kalau lebih kecil, lebih tajam lah. So ini saya just leave it on default. And then kat bawah ni juga you boleh select you punya feed ataupun cutting rate. You boleh adjust kat sini lah. And then lastly, you boleh pergi ke geometry untuk pilih kat mana face yang you nak potong. So untuk hal ni saya just saya takkan pilih semua, saya just pilih dua ni saja just untuk nak run simulation. Saya just tekan saya just pilih face ni. Saya just pilih tekan OK lah. So dia akan generate cutting tool file untuk saya. Dan saya boleh generate simulation lah. So apa saya buat, saya boleh right click dan saya boleh tekan simulate. So dia akan simulate ataupun dia akan tunjukkan cutting path untuk saya lah. So kat mana dia akan potong, mana laluan yang mata tools ni akan lalu. So saya boleh pilih kat situ, you boleh nampak lah kat mana bahagian yang dipotong. So kalau saya nak nampak lebih jelas, mungkin saya boleh tekan stock. So saya akan nampak stock size lah. Okay, so kalau you tengok sini, dia ni adalah stock ataupun raw material. Dan bila dekat, dia akan lalu mengikut line ni, dia akan potong lah. So kat sini you boleh nampak lah dia punya potongan lah. So saya takkan tunjukkan simulate yang lebih lanjut. Okay, so once you sudah simulate dan you puas hati, you boleh create report. You boleh pergi ke setup sheet atas ni ataupun right click, pergi ke generate setup sheet. So kat sini dia akan generate report untuk you yang mana you boleh hantar ke you punya operator ataupun you punya machinist lah untuk dia orang configure you punya tools, you punya operation. So kat sini you boleh bagi kat you punya operator lah. Then for the most important part untuk ni of course lah, you nak create you punya post process ataupun you punya G-code untuk you hantar ke you punya CNC machine untuk nak create you punya cutting tool task lah. So apa yang saya boleh buat dekat 2D profile ni ataupun saya boleh just post process, right click kat 2D path and then saya pilih post process. So dekat sini you boleh pilih, you kena pilih proses yang you akan guna untuk nak create dia punya G-code lah. So, kalau saya tekan open config, dia akan tunjukkan dia punya coding ataupun information yang dia akan letakkan dalam ni lah.
Okay, so kat sini you boleh pilih apa machine yang you pakai ataupun apa post process yang you pakai. Kalau you tak jumpa apa post process yang you nak pakai, you boleh pergi ke laman web. So kalau you tak jumpa, so you boleh pergi ke cam.autodesk.com/hsmpost. So kat sini you boleh carilah mana-mana post process yang you nak insert sekali ke dalam inventor cam tadi. So contohnya kat sini saya nak pilih water jet laser plasma. So if you nak mana-mana you cari mana-mana post process yang you nak guna, you just simply download and then you just paste dekat configuration folder ni. So bila you paste dekat sini, ia akan tertera di dalam output folder ni lah. Ia akan tertera dalam list ni lah. So kat sini you boleh pilih and then you simply post, then you letak nama post process you. Contohnya saya letak A1 and then saya tekan save dan dia akan generate saya punya G-code. Okay, so kat sini G-code ni you boleh hantar masuk ke you punya machine lah, CNC machine. So dia akan create cutting path. So okay, kat sini you boleh nampak lah dia punya proses, dia punya workflow. Kalau you ada PDMC, you simply just create dia menggunakan Autodesk sheet metal, then you transfer masuk ke nesting, and then once you sudah nest, you masuk balik ke inventor cam. So kalau you perasan, semua proses ni melalui satu software iaitu inventor lah. So you tak perlu tutup ni dan transfer masuk ke software yang baru untuk you nak nest, then you transfer balik ke cam punya software. So sangat membuang masa lah. So kat sini proses dia kalau you tengok A to Z lah. Okay, so sebelum saya end saya punya session untuk hari ini, kalau you berminat untuk nak tengok video ini sekali lagi, you boleh pergi ke Acad System Facebook. So you boleh pergi ke Acad System Facebook dan kat sini you boleh check out kita punya video direkodkan live, and kalau you berminat you boleh juga tengok video-video yang di-create sebelum ni lah daripada webinar session yang sebelum ini. So and then saya nak share sikit tentang Acad System punya website, acadsystem.com. Okay, so kat sini you boleh check out ada produk yang dijual oleh Acad System. Ada PDMC, AEC, AutoCAD, Inventor and so on. And then you boleh juga tengok kita punya training. Kita juga Acad System juga ada provide training. Kat sini you boleh tengoklah syllabus mana kalau yang berminat untuk nak join. And then if you berminat untuk nak tengok event yang akan datang, you boleh pergi ke event calendar. Klik dekat calendar of events sini. Kat sini dia akan list down of the event-event yang akan datang lah. So kat sini you boleh pilih sama ada month atau list. So saya tekan list, kat sini dia akan bagi information dengan lebih detail lah. Okay, so kalau ada event yang you berminat, contoh macam sheet metal ni, so you just klik kat sheet metal ataupun find out more pun boleh juga, tak ada masalah. And then kalau you nak join, okay, kat sini dia punya RSVP dah tak ada sebab sekarang dah melalui proses tu. Saya akan tunjuk yang lain lah. Contoh yang lain. Okay, so kalau you berminat untuk nak join Inventor Camp, okay, dekat RSVP ataupun reserve, you boleh bagi tahu lah berapa seat you boleh reserve. And then you just bagi tahu you punya nama, email, and then you just confirm the reserve lah. And then kalau you berminat untuk nak request webinar session daripada kita, boleh pergi ke request here. So dekat sini you boleh request lah mana-mana software yang you nak belajar ataupun you nak kami tunjuk, and then you just isi your nama, company, email, and then you just simply pick mana-mana
software yang you interest dan beritahulah remark kat mana bahagian you punya permasalahan atau mana tempat yang you nak tahu lebih lanjut lah. So just click kat I am not robot ni and then submit. So and then you just dia akan hantar ke you punya marketing dan dia akan hantar ke you punya email lah bila masa sebelum sampai event ini. Okay, so do you think this topic is related to your work? Want to learn more? You can go to arcadesystem.com and request for workshop topic or drop your inquiry on comment section on our Facebook live video. So kalau you rasa webinar session ini berguna untuk you, feel free to like and share among your friends. So thank you for watching us. Have a nice day.